कोलकाता अंतर्जातिक पुस्तक मेला यूके को कोलकाता पुस्तक मेलार मुख्य प्रसंग ए मेलार 1000 ऊर्ध्व पुस्तक स्टल थिबा बेले 300 रु ऊर्ध्व लिटिल मैगजीन स्टल रही ओडिया बुक स्टल थिबारु ओडिया भाषा भाषी माने खुशी व्यक्त करुछंती। भुवनेश्वर कटक पुरी ओडिशा जैतिक पुस्तक मेला होउची कि आमर इंडिया लेवल रे जहाँ पुस्तक मेला होउची एबे इंडिया रे नंबर 1 कहल कालकाटा बुक फेयर कहीं कलिकता बुक फेयर रे जो टाइप रो पब्लिशर्स माने आसुचंती से मानको जो टाइप रो माने कहीं आसुचंती तार रिजन होउची जे बही एठी सेल होउची किंतु जनरली अलगा पब्लिश बुक फेयर रे बही सेमती सेल हुए नाही। कलिकता रे आमे ओडिया बही किछि नेकी आसु ओडिया लोक किछि अछंती ओडिया लेखक मैंने आसुचंती ओडिया बहुत ओडिया प्रवासी ओडिया जो मैंने अच्छे से कलिकता जो मैंने स्थायी बासिंदा बोली कह चाकरी करचंती बिजनेस करुचंती से मैंने आसुचंती किछि ओडिया बही किणुचंती आमर पब्लिशर हिसाब से आमर कर्तव्य होउची बही अवेलेबल करेबा। এই যে বিভিন্ন ধরনের বই বিভিন্ন রাজ্যের বই বিভিন্ন দেশের বই হ্যাঁ বিভিন্ন রকম বিষয়ের উপর যে বই একমাত্র কলকাতা বইমেলা এখন একটা পৃথিবীর বিখ্যাত সবথেকে বড় বইমেলা এর উপরে কোনো বইমেলা এখনো পর্যন্ত হয়নি। 47তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তক মেলা আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি এই পুস্তক মেলাকে উদ্ঘাটন করে এই মেলাকে এক সম্প্রীতির মেলা এবং সংহতির মেলা ভাবে সে আখ্যা দিয়েছেন। চলিত বর্ষ বহু ওড়িয়া পুস্তক এখানে রয়েছে ওড়িয়া পাঠক মানে ক্রয় করা নিজ মধ্যে এক আনন্দ অনুভব করছেন এবং আমি জানতি এই সেই পুস্তক মেলা যে কি এশিয়া মহাদেশের অন্যতম বৃহত্তর ভাবে নিজের খ্যাতি अर्जन करिछि। तेणु ये पुस्तक मेला को आसी प्रत्येक निजर एक भिन्न अनुभूति से माने नौचंती शिक्षार्थी ठारू आरंभ करी बुद्धिजीवी व्यवसायी एवं प्रति स्तर लोक मैंने जो भाव उपस्थित होती ताहा देखिले निजक गर्वबोध करे एवं बही प्रति तथ्य प्रजुक्ति जुगरे बही प्रति एबे भी एभली आंतरिकता अच्छी केवल ये कोलकाता पुस्तक मेला को आसिले निजे जानी हेबो। कोलकाता वीडियो पर्सन कृष्णा प्रमोद महांती कलिंग टीवी।